ምንም ነገር ቻው ባይ ባይ ካንቺ ጋር እንደውም ምን ተከተለ ግን ለምንድን ነው ይሄን ነው ያስፈልገው ቆይ ቡኒ የቢረጅራ ዲኒ ላለች ኦፕሲ ዋይ ሚስጥረክ ያበርና መተከነ ላለች የኔ ብቻ ኦፕሲ ኦፕሲ ነቤታ በረና ይቹላ ሶስት በየ መቃቂ ሲት ነቤታ ሲገራ ለገፈ ግኒ ሚስጥር አዱኛ ከና ጉዳን እንብራ ይጅራው ጀተ ወሬ ሲጀር ይተና ገፈዳ ቡኒ የጀለጀራ ሚስጥር አዱኛ ከና ጉዳን አማ ቲክቶክ ነው ከይሲት ዮዲቃቲ ወጋ ተካው ሊፈያ ደምነሲን ቲክቶክ ንኩን ሀቅ ተጀራ አናርከ ጅራቹ ፌስቡክ ንሲን አርከ ጅራ አማ ገልገለ ከነራ ፌስቡክ ሲላላ ወይተንበር ኢምበሬሳ ሚሴንጀር ከየሙ አትላሊ ሲቆፈ ቤጋዋን ታደ ከከነድሮ ለይ በረስላሊ ሲገለ ያቲ ኤኙ ዳስ እንጀቹ ድረበር ፕሊዝ በእናትህ ወንድሜ ለለምንክ አንተ ምንድን ያጣኩ ከኔ እሺ አፋን ኦሮሞ ቤክቱ አቲ ማል እብደናራ ናታ ማል በርባዲ ተረጋግ ሚሴንጀር መኬት ወጅታ ሶነሽ ሚሴንጀር መኬቲን ወሊና ሶፍና ሚሴንጀር መኬተኒ እሺ ዳገይ ሚሴንጀር መኬቲ ወጂን ሲንጀቻ ይራበር ሚሴንጀር መኬቲ ወጂና ሶፍና ኦኬ ሚሴንጀር መኬቲ ወጂና ሶፍና እሺ ማል ጎታ ወጣው ገዲዮ ገቡቴው በቃ እሺ ቻው ካንቺ ጋር እንደው ምን አጨናነቀኝ ምንም ነገር ቻው ባይ ባይ ካንቺ ጋር እንደውም ምን ተከተለ ግን ለምንድን ነው ይሄን ነው ያስፈልገው ቆይ Okay. تراش يعني شنو هذا نعمي أنا بركنا جايبي أنا بركنا جايبي أنا متكلم مالين كوري من جنو هنولو مالت أنا لمن هو ترى لا تفهم من هالرجال شنو إنه كمل ورسيجي تران كسيت أبوتو إيشي ورسيجي تران كسيت والله نعم الكشو بدم تناسوا أغني شو كون وانا ما تقب داسي يكون في فيسبوك نكي ولدت الأمر أجروها أنت كسلكي وجيناتو تسمبر باتشيسو سي كسلكي وجيناتو تسمبر باتشيسو وانا ما تقب دا هي الناس فلقونا يا لقال ايش يا دستاي بيرانو لم ياركتين أبيات يعني وقتها دي نتي مودن ديسا ألكي شو تنش أنت أمت ولدت أمت كل يلوش وندوش يالا كسرنا ألكي شو يعني كل يعني مالكس من جرام يسرع كانت ما نكوي أنت من جنا كني لم يسرقوا
በውስጥ እኔ መንገድ የምፈልገው ነገር ሲ አሁን ይኸውልህ በቀላሉ በውስጥ መንገድ ነይና ከኔ ጋር ተናገሪ እሺ አልመጣም። በውስጥ መንገድ የፈለከው ነገር እዚህ ላይ ነው የምትነግረኝ። አልመጣም። በውስጥ በኩል አልመጣም። ሲ harka micciiramtee dhufta malee harka micciiramtee jaalattee osoo hin taane harka micciiramtee dhufta ifii harka if micciirtee dhufta si dhagaye ifii harka if micciirtee dhufta okay ana osoo hin taane wanni si fidu hunduun harka jira barra mina caqacaqanyani kasi wajjin ሲያርክ እላማ ቀበኝ ከየ ሲያርክ ጅራችሁ ማለገሩ እኔ አንተ እጅ የለው የኔ ንብረት ግን አንተ እጅ ላይ ኖር ይችላል። ግን አንተ ከኔ የምትፈልገው ይችላል ማለት አይደለም። አንተ እጅ ነው ጀድ ኢላ 100% ፌስቡክ ኒ ኬናር ከጅራ ቲክታክ ኒ ኬናር ከጅራ ካማ ተርካ ቀብዱ ከነ ቆፈናር ከንጅራ ይሰለ ጉያ ለመጉያ ሰዲቦተ ነገር ግን ደም ፈሰው ነው ይሄን ነገር ያመጣሁት በርባድ ይበር ፉደቹ ደንዴ ሰበር ግን ችግር የለውም። እኔ ማግኘት አትችልም። አንተ ገብቶ ካላደለ በዚህ ሁኔታ በዚህ መንገድ ሄደክ ሲገለምቲ ገሩማት ዋነራበ ያለሽው ምስጢር እያወቅሽ እኔ ግራድ ያለሽው ምስጢር እያወቅሽ ያለሽው ምስጢር እሱ ነው እኮ ያገባኝ የሰዎች ምስጢር እኔ ጋር ሊኖር ይችላል። እኔ ግን ይኸውልህ በአብዛኛው ትልልቅ ሰዎች ለምሳሌ አሁን ስማቸውን እኔ ማንካት የማይፈልጉ ብዙዎች አሉ እዚህ ላይ ማለት ነው። ግን በውስጥ መንገድ እስቲ ይኸውልህ አንድ ደቂቃ ቆይ እሺ ያንቺ ሜሴንጀር ሜሴጁን ላምጣልሽ አይመለከትክም ስለኔ ሜሴንጀር ሜሴጅ ምንም ላይ ላምጣልሽ ነው። ለምንድን ነው ማምጣት ያስፈልገው? እኔ ማንም እኮ ጠይቀክ ማንም እኮ እኮ ያለክሱ እኮ የለም ሲፊላ ለምን ሲጀድ እጅራ ገሩ ዋንበርባድ አጅዋነራ በርባድ ብቻ ነገር ነገ ሲት ማና ስረት ወንደማ ከማመዶ ምናምን ወንት ቁጥቋጭ ቦችስቱ ምዳን ሲገራ ሲቦችሳን ይኸውልህ አስረግጬ ነው የምነግርሽ። ሰመኛለሽ ይኸውልህ አኒ ሲቦችሳ መለ አከማመዶ ስረት በየምቦ ገሩ ሲቦችሳ ጅልቢቢደን ሲወፋ አኒ አባክ ያፈዳል እንደጀቹ ሲትማ ነገ ጊዜ ባዬ ቦኒዬ ነገሲ ቦኒዬ ከሸኪ ጀምሮ እስከ ሸክሻኪ ያለቀስሹ እሷ ነሽ እኮ አንቺ ነሽ። ገናማ ተራንኬት ነገ ነገ ፈዱካ ተራንኬት ሂምቦታ ኩዋላ ፍጅሮቹ ግኒ ዋን ፌስቡክ ከትረጁ አና በርካ ቶኮ ከና ጃይበ ነገ ሚምስትራ ከከታ ቶኮ ሲትማ ቶኮ ከና ጃይበ ማመዶን ቶኮ ወል አከነ ሎካኪ የሰቀለ ከነ ሲላ ነበረን ወታቲ ቶኮ አከኑ ማን ይኸውልህ እሲ ነገይካ ቶኮ አከኑ ቱታሌ ዱፌበር ካሜራ በኔ አሶ ገዲንቴን ከውፈታ ያፈቱ ጅራ አስዋቲ ፍራ ጮፍት ማን ነው ነከሲ ግኒ ምስጢራ ተካቀቡ ከና ሶለን ቢራር ከቀባቴ ወላሂ እኔ አደን ይኸውልህ እንደውም ሲያደነቃዩን ስቲማ ሲያደነቅ ነገሲ ያ ሲያደነቅ ማሊክ በይታ ወሮታ ከሲ ከከመጡ ፈቱማ ያፈቴ ወትስብል ቢለማል መውፈያ ያፈታ ያፈተ ቆይ ማን ግኒ ምስጢራ ከና ባድ አሪኬ ስለለይተለ ነባቲሱ ደምበይታ በአብዛኛው ደግሞ ይኸውልህ አሁን ደረሶች ላይ ይኸውልህ ብዙ ጋዛ ላይ ትርትዋን ሎሊባይ ረድ የማጅሩፍ ልበቹ መርባቱ ማለት ፐርሰንት ይበራ ሸንተሚ ሸን ደረሶ ወደ ሲያናጀረ ማታኒ ምን አገባት ነው እኮ ማንም ደረሳቴ ሸከቴ ወመበርባደናታ ማንትረክ ማመዶምቢ ያረባሞ ብዙም አይደሉም ግን አሉ። አንቺ ደግሞ ዘና ብለሽ አታይም ይላልቱ ይጀራ ሲገር ግን አሉ ከሀገር ቤትም አሉ። ግን በአብዛኛው ወሮታ ሼኪ ፈካቴ ዳሳ ፈካቴን ሻክሻኪዎች ናቸው ብዙዎች ያሉ ማለት ነው። ሲዱቢሳ ጅራ ነጃላ ዱበዱ ሲንጀሬ ዱበቹ ዲድ አስራንጀቹ ካማ ማናማ ዱስ ይበር ካፈለ ዱበዳ ከፈለኩ ሰው ጋር እንጂ ማውራ ካልፈለኩ ሰው ጋር ላወራን በቃ ጃለቴ ሶንታኒ በር ቦያ ነገ ሲቲ ማማ ቦያ ዱበታ በር ወይተካም በኩራቱ ከነቴቴ ሲገለ ከነከርኝታ ሶፍታ ሚገሩ አማ ቦያ ሶፍታ ይሄ ነው ማስደሰተኛል። ወን ገመቺ ሱካን ሲገለ ጃለቴ ጅብቴ ጅቹ ከነ ገመቺ ሳ ከናፍ አማቲ እሺ ማንበር ባድ ዱበዳ
maala saajira saa afaan oromoo kan keetu naa galaan jiru ishi waan barbaaddu natti dubbadhu maal barbaaddaati narra yaa galatoome waan sirraa barbaadu gara waase alla ishi mistira siituttu qayyee waan maal narra barbaaddaa dura akkati gaafii akkanaa kanan baay'isneef mistira keessi yaa tuttuqu mistira kan godhatu miti ani osoo jechuudha ለአደባባይ ራሱ ብታወጣ አይመለከተኝም ገብቶካል ግን ማለት ነው አቲ ማል ነራ በርባዴ ከነበር ዋና ነራ በርባዴ ብቻ ነቲ በእናት እኔ ራሴን ያመኝ ነው والله ገና ስልኩባ ለገፈዱ ዲሮታ ሜ ቀመ ፈከኛ ፊ ijoolleen baay'een asirratti yaani'am guyyaa rabbii dhiiruma sii booya ati booyuun qabduudha baran wallahi maal barbaadu dubbadhu dhagaye qasaman billah yoo booniyye ati ifii harka if micciirtee dhuftee mistira kanallee ifii keetii fuutee ati ummataan maxxansine inni suwa አይደለም kan baanka mistira ማለት ምንድነው mistira ማለት akkan harkaasi qabu na dhaggeeffadhu waan biraa miti mistira biraa maanu asoo maxxansuu barbaadanii fi maxxansa laal kaatigoot waan an keessan si barreessee maraa godhu kana ummata sirriidha ani isa harka jira jetti ummata maxxansita dhaggeeffadhu maal jedhee ummati dhaggeeffadhu akka qabeenyi kee guutuun harka jiru amma darasoota akkasitti achi keessa cibsan namarraa yoo gabbaasan salphinni diqqaan dhufu ka viidiyoon taa'u ka maaliin taa'u ka hooqatu ka gara ammoo diyaaspooraan Kaanadaa fi Ameerikaa kun ammoo asumaasitti hin bilbilee uffata yaafata maaliif garuu afaan oromoo ni dhageessaan warri gaafa jaarsummaa sibira deemalleen akka as tokkochi hin galle achumatti hafan sibiratti gini jaarsummaa deemee namni achitti hafaa si bar jaarsummaa sibira deemanii achumatti hafanii bar ana ka garaan nyaatu bar namni hin galu jaarsi tokko keessummooma dhufee jaarsummaa dubbatee hin galu deemanii jaarsummaa sibira dhaqanii achitti hafan martinuu ka gaafa jaarsummaa namichooti waliin ustaas booniyyeetii fi gaafa jaarsummaa keetisan achumatti hafe nama tokko qofa keessaa gale si gale ni ilaalatu bar hafanii deemanii kun waan silaalatu keessummaa galamtee dhagaa kanneen amma ati atama eenyu harka jirtu dhagaa waan kana mulu haga si wajjin fayyadamaa ture yoo diqqaate la'anti wargadama waan kana si wajjin fayyadamutti ture ji'a takka guutuu ji'a takka miti waggaa takka iyyuu nafaana fayyadame ati immoo waanuma narraa barbaadu bicha maaliif kun kana gochuu maaliif akkasi barbaachisee fi waan narraa barbaadu bicha natti himi gagama mammadoo dallamu ko asirratti kataa'ee si wajjin akkana ta'ee si boochisaa sitti hammalal ammaa miti yarra dura mistira maxxansita mistiricha kana namoonni zala jiran dhugoonfatuu qaban dhaggeeffadhu maal dhugoonfatuu qaban beektaa ani laal tiktookni kee kun harka jira kana amantee jirta kan mati keessa teettu kanayyuu dhagayka kan mati keessa teettu kanayyuu akka boru harkaa fuudhuun beekta amantee jirta jechuudha boru ganama kiyya innillee kaatee amma keessa teettu kunuyyuu kiyya ati tiktokii kan koo feesbuukii kan koo waan tokko haa gochuu kan haa gochisiisuu dandeessa garuu እኔን ግን ማግኘት አትችልም በእንደዚህ አይነት ነው ምንም ማለት ነው ati baramman harka jirta baruma samiin baatu eessa takkayyuu ndaycuu siin jedhee baran inka kadhaan ani rabbiin uumetti inka kadhaan harka jirtaati gara takkayyuu ndeemtu yoo si barbaade gara takka ndaytu si gala maa waan jiruun beektaa bar ila mee diqqu daqiiqaa lamaaf taa'iti daqiiqaa lama dhagaye daqiiqaa lamaaf taa'i qabeenya kee kaachi duuban jiru yaadadhu daqiiqaa lamaaf taa'i ila daqiiqaa lamaaf akka nama du'eetiif azzanu daqiiqaa lama qofaaf qabeenya kan kee mistira kee ka duubasan ka messenjera keessa jiru kan maaliin qabdu ka feesbuuk keetii ka iimeelii keetii kana daqiiqaa lama qofaaf taa'ii yaadannoo gaggeessime si galee ifiin boottee dhuftaa jechuudha takka daqiiqaa yaadadhu daqiiqaa lamaaf sorry beesanii ani maqaa kan keelleen beeku ati waanuma narraa barbaaddu bicha alatti miti san booda waa'ee mistira waa'ee maaloo jettu kana itti deebitaa jechuudha sun isin ilaallatu sun dhimma kiyya malee dhimma nama takkaatiyyuu miti waan sirraa barbaadu guutummatti laa sii miti dhagaye waan sirraa barbaadu guutuu argadhee jira maaliif beektaa yeroo baay'ee akkaan ol hin baaneef gisee baay'ee keessan sitti barreessa
Misirri kee guutuun harka jira. TikTok irraa si barree TikTok kiyya kan markaa qabu ka duraan keetii kana qaama kiyyaa kana kiyyaa baramu. Qaama kiyyaa ka duraan keetii ture kana isa kanaan sitti haasaa ture. Si galee maali isarratti gubbatti ol baasee guyyaa lama maaliif gaafa obsa fixadhe qabeenyi kee guutuun akkan harka jiruun beeytaa jedhee si barreessee ture. Achirratti dhuftee laaltee turte tokko na fakkaata laaltee na fakkaata adunnoo. Kanaafuu deebii takka kennine. Anna bishaan temmee eenyudhaati ishee ayyee kanuma Tina barreessite sana innatti himee eenyummaa kan keetiin bara. Eenyummaa kiyya gaafa harka kenne